मोर स्नेहर प्रिय छात्र छात्रीगण आस आज आम परीक्षा दर्पण पुस्तकर 4 नंबर सेट्रे थिबा प्रश्नगुड़िकर उत्तर करवा। 4 नंबर सेट जोटा रही सेटा हूँ तुम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स MTH मॉडल क्वेश्चन पेपर 4 ऑब्जेक्टिव पेपर यहाँ फुल मार्क 50 टाइम 1 आवर 15 मिनिट। एथिरे जो 1 नंबर प्रश्न दिखाई से पढ़ुची तुम्हें मन दे शुण। तो 1 नंबर प्रश्नटा तुम रही px प्लस qy प्लस r इक्वल 0 pqr बिलंग्स टू r समीकरणटी क्यों सर्त एक दुई अज्ञात राशि विशिष्ट एकघाती समीकरण है। समाधान यहीटा हूँ दुई अज्ञात राशि x आउ y रे एक एक एकघाती समीकरण। एथिरे जदि p भैल्यू 0 हो ताले x शून्य शून्य हो एवं यहीटा खाली एक अज्ञात राशि विशिष्ट समीकरण हो। जदि q भैल्यू 0 हो ताले y शून्य शून्य हो यहाँ भी एक अज्ञात राशि विशिष्ट समीकरण हो। तेणु एक अज्ञात राशि दुई अज्ञात राशि विशिष्ट एकघाती समीकरण होगापाई आमको p आउ q उभय 0 होगा कथा नुह। तेणु p नॉट इक्वल टू 0 q नॉट इक्वल टू 0 तार अर्थ हूँ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 अर्थात p और q उभय 0 होगा कथा नुह। तेणु p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 हे। तेणु p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर नॉट इक्वल 0 आम सी ऑप्शन अच्छी। तेणु आंसर टी आम सी होगा। तापर 2 नंबर प्रश्नर समाधान करवा। a1 इक्वल 2 a2 इक्वल 3 b1 इक्वल 1 और b2 इक्वल -2 हेले डिटरमिनांट ऑफ a1 a2 b1 b2 मान केते ताहले हमर डिटरमिनांट ऑफ a1 a2 b1 b2 इज इक्वल टू कोन हुए a1 b2 माइनस a2 b1 होई थाए इज इक्वल टू आमे a1 आउ b2 मूल्य प्रयोग करबा। a1 होची हमर 2 एवं b2 मूल्य -2 तेना हमर हेला a1 b2 पई 2 * -2 तापर माइनस a2 b1 a2 पई हमर 3 एवं b1 पई 1 तेणु a2 b1 पई हमर 3 * 1 हेला ताहले प्लस * माइनस माइनस 2 * 4 -4 -3 1 3 -4 -3 -7 हेला। तेणु डिटरमिनांट a1 a2 b1 b2 मान -7 हेगला एवं सेटा हमर ए ऑप्शन रे रहिछि। तेणु आंसर टी हमर ए ऑप्शन। वर्तमान आम 3 नंबर प्रश्नर समाधान करवा। 3 नंबर प्रश्न कौन कही देखा। 3 नंबर प्रश्न कही कि p1x प्लस q1y प्लस r1 इक्वल 0 p2x प्लस q2y माइनस r2 इक्वल 0 सह समीकरण द्वय निम्नोक्त क्यों शर्त परस्पर संगत और स्वतंत्र हेबे नाही। संगत और स्वतंत्र न हेबा शर्त रही a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाय c2। तेणु a1 बाय a2 ये जगह आमर p1 बाय p2 रही इज इक्वल टू b1 बाय b2 आम कौन रही q1 बाय q2 रही। तेणु आमर हो p1 बाय p2 इज इक्वल टू q1 बाय q2 ताले बजन करदे p1 q2 इज इक्वल टू p2 q1 इम्प्लाइज p1 इज इक्वल टू q2 p1 सांगे लेफ्ट हैंड साइड रे गुणन होता राइट हैंड साइड को गले सेटा p2 q1 सहित हरण हो। तेणु p2 q1 बाय q2 होगा ताले p1 भैल्यू आम कौन होगा p2 q1 बाय q2 p1 इज इक्वल टू p2 q1 बाय q2 p1 इज इक्वल टू p2 q1 बाय q2 जोटा कि आमर बी ऑप्शन रही। तेणु आंसर टी आमर बी ऑप्शन हो। आंसर टी आमर बी ऑप्शन हो। तापर आम आसीबा 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न कौन कही देखा। 4 नंबर प्रश्न कही आमर 4 नंबर प्रश्न कही कौन कि गोटे द्विघात समीकरण प्रभेदक d एवं मूलदेय वास्तव असमान हेले निम्नोक्त क्यों उक्ति सत्य अटे। मूलदेय वास्तव असमान होगापी आमर शर्त हूँ d ग्रेटर देन 0। तेणु यहाँ आमर डी ऑप्शन रे रही। तेणु आमर आंसर टी कौन हो d ग्रेटर देन 0। तापर आम 5 नंबर प्रश्नर समाधान करवा। तो 5 नंबर प्रश्न कौन कही निम्नलिखित मध्य क्यों टी 2 प्लस √5 और 2 माइनस √5 मूल विशिष्ट द्विघात समीकरण ये दुईटा मूलर आम समष्टि निर्णय करवा। दुईटा मूल को आम अल्फा और बीटा नहीं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आम के यहाँ जोग करें √5 आउ माइनस √5 कटि 2 2 4 हो। तो अल्फा प्लस बीटार मूल्य 4 होगा। तापर यही दुईटी मूलर गुणफल के देखा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। बीजद्वार गुणफल अल्फा बीटा इक्वल टू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर के 4 माइनस √5 स्क्वायर 5 4 माइनस 5 जे -1 ताहले आमको बीजद्वार दत्त थिले द्विघात समीकरण होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटार मूल्य आम के लिखिदेबा 4 लिखिदेबा। तो 4x माइनस प्लस
আলফা বিটার মূল্য -1 তেণু প্লস -1 ন লিখি আমি ডাইরেক্ট -1 লিখিদেলে ইজিকাল টু 0 তেণু আমার কোণ হল নিম্নলিখিত মধ্যে কেউটি 2 + √5 ও 2 - √5 মূল বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ সে সমীকরণ হচ্ছে x² - 4x - 1 = 0 जोटा कि आमर बी ऑप्शन रे रही तेणु आंसर आमर बी ऑप्शन हो तापर आम 6 नंबर प्रश्नर समाधान करवा तो 6 नंबर प्रश्न कौन कही देखा 6 नंबर प्रश्न कही आमर 6 नंबर प्रश्न बहुत इंपोर्टाट रही 6 नंबर प्रश्न आमर कहुई कि x = √8 + 2 √8 + 2 √8 + डैश 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 अप टू इनफिनिटी हेले x मान केते हेबो एक्स मूल्य को आम देखिले जापर कि एक्स मूल्य जो √8 + 2 √8 + 2 √8 + डैश 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 प्लस इनफिनिटी देता ये आउ गोटे यार मझे रही से कौन देख √8 + 2 √8 + डैश 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 अप टू इनफिनिटी रही तेणु √8 + 2 √8 पाखर आम कौन नहीं पार एक्स नहीं पार ताहले एथिरे आम जब एक्स नहीं जाऊँ तो कौन होची √8 वाइट रोचे +2 को 2 रोचे एवं एटू जो √8 + 2 √8 थिला से आम एक्स नहीं जाइए तेणु ये जगह एक्स लिखि दिखाई ताहले 8 + 2x हो जाइए √8 + 2x हो एक्स मूल्य ताहले उभय पार्श्व को जिते आम स्क्वायर करदे कौन हम एक्स स्क्वायर x स्क्वायर होगा और √8 + 2x स्क्वायर करदे स्क्वायर रूट हटिज आमको मिल 8 + 2x तापर इम्प्लाइज x स्क्वायर जो +2x लेफ्ट को गले -2x और +8 लेफ्ट को गले -8 राइट साइड पूरा 0 होगा ताहले कौन हम आमको द्विघात समीकरण गोटे मिलगला आ द्विघात समीकरण समाधान आम नवम श्रेणी मध्य पद को भांगी कर आउ दशम श्रेणी आम पूर्ण वर्ग में परिणत कर समाधान करूँ ना द्विघात सूत्र प्रयोग कर समाधान करूँ तो से भाई जब आम करूँ आमको अधिक समय लगे तेणु तुम गोटे सर्ट ट्रिक कराई सेटा तुम जब मन रख निश्चित भाव में कम समय मध्य गोटे द्विघात समीकरण बीजद निर्णय कर कौन से देख ए देख ये -2 को भांगा आम -2 आम -4 + 2 लिखिपर एवं -4 + 2 लिखले के एक्स सह -2 हो एवं -4 का 2 को गुणन कले -4 को 2 को गुणन कले -8 हो जाए आमर यहाँ -4 थे गोटे बीज +4 हो आ गोटे +2 अच्छी तो अन्य बीजटी आम बीटा = -2 हो बीज दुईटी आम 4 आउ -2 है किंतु ऑप्शन रे आमर केवल 4 रही ऑप्शन रे एक्स मूल्य केवल 4 रही तेणु आमर आंसर टी ए ऑप्शन हो आईटा हूँ आमर ऑप्शन ए 4 रही तेणु आंसर टी ए ऑप्शन होगा तापर आम 7 नंबर प्रश्नर समाधान करवा 7 नंबर प्रश्न कौन कौन देखा 7 नंबर प्रश्न आमर कौन कि 7 नंबर प्रश्न कौन पितार बयस पुत्र बयस ठार 26 वर्ष अधिक 3 वर्ष पर से बयसर गुणफल 360 हेले पुत्रर वर्तमान बयस के मनकर पुत्रर वर्तमान बयस x वर्ष ताले पितांकर बयस पुत्र बयस ठार 26 वर्ष अधिका ताले आम पितांक बयस x + 26 लिखिपर 3 वर्ष पर से बयसर गुणफल 360 हो 3 वर्ष पर पितार बयस के 26 3 मिसी 29 हो तो x + 29 होगा एवं पुत्रर बयस 3 वर्ष पर x + 3 वर्ष हो 3 वर्ष पर पिता आ पुत्रर बयसर गुणफल 360 बोली कहुई तेणु x + 29 × x + 3 = 360 ताहले आम ये ऑप्शन रु x मूल्य जदि आम कौन लिखा 7 लिखा ताहले x जगह 7 लिखले आम कौन हम 7 + 3 10 हो आठ आम जब 7 लिखुं 29 + 7 36 हो ताहले पिता और पुत्रर बयसर गुणफल 36 × 10 = 360 हो ताहले निश्चित भाव में एक्स मूल्य आमर 7 हो आम पुत्रर बयस को x वर्ष नहीं तेणु पुत्रर वर्तमान बयस 7 वर्ष हो जोटा कि ए ऑप्शन रही तेणु आंसर टी आमर ए ऑप्शन 7 रही बर्तमान आम 8 नंबर प्रश्नर समाधान करवा 8 नंबर प्रश्न कौन कही एक घटना और यार परिपूरक घटना द्वारा संभाव्यतार समष्टि केते एक घटना और यार परिपूरक घटना द्वारा संभाव्यतार समष्टि सब 1 होता है जोटा कि आमर बी ऑप्शन रही तेणु आंसर टी आमर बी ऑप्शन हो बी ऑप्शन रे 1 रही तापर आम 9 नंबर प्रश्नर समाधान करवा ताले 9 नंबर प्रश्न कौन कही कि निम्नोक्त मध्यरु केउटी एक घटनार संभाव्यता नुहे निम्नत मध्य केउटी एक घटनार संभाव्यता नुहे घटनार संभाव्यता 0 ରୁ 1 पर्यंत होता है 1 ରୁ अधिका हुए ना तेणु घटनार संभाव्यता 1 ରୁ अधिका माने 1.3 हेब ना तो निम्नत मध्य केउटी एक घटनार संभाव्यता नुहे से 1.3 जोटा कि डी ऑप्शन रे अछि तेणु आंसर टी आमर डी ऑप्शन होगा तापर आम 10 नंबर प्रश्नर समाधान करवा ताले 10 नंबर प्रश्न कौन कही देखा 10 नंबर प्रश्न आमर कही कि 400टी कमला थी एक पेटी रे किसी कमला पचिगला
যদি পচি যাইଥିବା କମଳାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା 0.035 ହୁଏ ତେବେ ପଚିଥିବା କମଳାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତ ପଚି ଯାଇଥିବା କମଳାର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆମେ x ନେବା ତାହେଲେ ପଚି ଯାଇଥିବା କମଳାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ ହେବ x/400 ହେଇଯିବ ଏବଂ x/400 ହେଲେ ସେଇଟା କେତେ ଦେଇଛି 0.035 ଦେଇଛି। ତାହେଲେ xର ମୂଲ୍ୟ ଆମର ହେଇଯିବ 400 ହରଣ ହେଇଥିଲା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼କୁ ଗଲେ 0.035 ସହିତ 400 ଗୁଣନ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 4 ଗୁଣନ କରିବି ତାପରେ 100 ଗୁଣନ କରିବି। ପ୍ରଥମେ 4 ଗୁଣନ କଲେ 4 5 20 4 3 12 2 14 4 0 0 1 କୁ 1 4 0 0 0.140 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 100 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିଦେବି 0.2 ସ୍ଥାନ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ 14.0 ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ 14 ଲେଖିଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ପଚି ଯାଇଥିବା କମଳାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା 0.035 ହୁଏ ତେବେ ପଚି ଯାଇଥିବା କମଳାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପଚି ଯାଇଥିବା କମଳା ସଂଖ୍ୟା ଆମେ x ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ xର ମୂଲ୍ୟ ଆମର ବାହାରି ଗଲା କେତେ 14, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆମର ବି ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ। ଆନ୍ସର୍ଟି ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବି ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ। ବି ଅପସନ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି 14 ରହିଛି। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆମର ବି ଅପସନ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ 11 নম্বর প্রশ্নর সমাধান করা। 11 নম্বর প্রশ্নের କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। 11 নম্বর প্রশ্ন ରହିଛି ଆମର 57 54 ড্যাশ 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 সমান্তর প্রগতির শেষ পদটি প্রথম ঋণাত্মক পদ হলে প্রগতির শেষর অষ্টম পদটি কেতে? 57 54 সমান্তর প্রগতিকে দেখিলে জনাপড়ুছি কি প্রথম পদঠার দ্বিতীয় পদ 3 কম ଅଛି। তাহলে তৃতীয় পদ তাঠার 3 কম হয়ে মানে 51 হয়ে। তো এভাবে ভাবে আমার 20 নম্বর পদটি 0 হয়ে কিভাবে? 57 19 57 3 19 থর ଅଛି। 57 3 দ্বারা ভাগ কলে 19 ভাগফল পড়ুଛି। তাহলে 57 19 3 থর ଅଛି। গোটিଏ 3 যেতবে মু বিয়োগ করছি দ্বিতীয় পদ মিলি যাଉଛି। গোটিଏ 3 বিয়োগ কলে আমার দ্বিতীয় পদ মিলুଛି। তেণু 19টি 3 যেতবে মু বিয়োগ করবি মতো 20 নম্বর পদ মিলিযোগ। আর 19টি 3 মূল্য 57 হয়ে 57 57 বিয়োগ কলে 0 হয়ে এবং 20 পদ আমার T20 সেটা 0 হয়ে। তাহলে 21 নম্বর পদরে কোণ হব 3 মাইনস হয়ে 0 0 3 মাইনস হয়ে গেলে 21 নম্বর পদ T21 এবং তার মূল্য -3 হয়ে। এইটা হচ্ছে আমার ঋণাত্মক পদ। সমান্তর প্রগতির শেষ পদটি প্রথম ঋণাত্মক পদ। প্রথম ঋণাত্মক পদ আমার হচ্ছে কোণ -3 -3 হচ্ছে এটা প্রথম পদ। তেমন এ লিখিছি এবং ডিটা কোণ হব কি আমার -3 আর ডিটা +3 হয়ে গেলে -3 + 3 0 হয়ে এবং তা পরবর্তী পদ 0 + 3 = 3 হয়ে। তেণু ডিটা আমার 3 হয়ে। তাহলে প্রগতির শেষর অষ্টম পদটি কেতে হব? আমি প্রগতির শেষর আরম্ভ করছু সেইটা হচ্ছে -3 -3 আরম্ভ কলে প্রথম পদ এ হয়ে এবং ডি আমার 3 হয়ে। তাহলে অষ্টম পদটি কেতে হব? a + 7d। এ পাই আমি লিখিবা -3 + 7 × d পাই লিখিবা 3। তাহলে 7 × 21 21 ରୁ 3 গলে 18। তেণু শেষর অষ্টম পদটি আমার 18 হয়ে এবং সেইটা আমার বি অপসন্রে রয়েছে। তেণু আনসারটি আমার বি অপসন হয়ে। তারপরে আমি 12 নম্বর প্রশ্নর সমাধান করি। গোটে সমান্তর প্রগতির পঞ্চম পদর 7 গুণ সপ্তম পদর 5 গুণ সহ সমান হলে প্রগতির প্রথম পদ ও সাধারণ অন্তরর অনুপাত কেতে? গোটে সমান্তর প্রগতির পঞ্চম পদর 7 গুণ। পঞ্চম পদকে আমি +4d লিখি থাও। তার 7 গুণ × 7 হল = সপ্তম পদর 5 গুণ সহ সমান। সপ্তম পদ a + 6d তা সহিত আমি 5 গুণন করা। তাহলে আমি মিলা কোণ a + 4d × 7 = a + 6d × 5। यहाँ যেতবে আমি সমাধান করা 7 × a 7a হয়ে লেফট সাইড্রে আর রাইট সাইড্রে 5 × a 5a + 5a আছে লেফট সাইডকে আসলে -5a হব এবং 7a - 5a = 2a হয়ে। রাইট সাইড্রে আমার 6 5 30d আছে। লেফটে আমার 7 4 28d আছে। +28d যেতবে রাইট সাইডকে যাব -28d হয়ে। 30d ରୁ 28d গলে 2d হয়ে। তাহলে আমি কোণ কী প্রথম পদ ও সাধারণ অন্তর অনুপাত কেতে? প্রথম পদ এ আর সাধারণ অন্তর ডি। এর অনুপাত করা আমি a/d করা। রাইট সাইড্রে ডি গুণন হয়েছিল 2 সহিত লেফট সাইডকে আসলে হরণ হয়ে গলা a/d = রাইট সাইড্রে আমার 2 লা লেফট সাইড্রে 2 লা লেফট সাইড্রে 2 যাই 2 হয়ে গলা। তাহলে 2 1 2 2 1 2 = 1/a 1/1 কু আমি 1:1 লিখি থাও। তেণু প্রথম পদ এবং সাধারণ অন্তর অনুপাত আমার 1:1 হয়ে গলা এবং সেটা আমার সি অপসন রয়েছে। তেণু আনসারটি আমার 12 সি অপসন হয়ে। 12 সি অপসন। তাহলে 13 নম্বর প্রশ্নর আমি সমাধান করা। 13 নম্বর প্রশ্ন কোণ কৌছি দেখিবা। 13 নম্বর প্রশ্ন কৌছি কি গোটে সমান্তর প্রগতিরে Sn - Sn - 1 = Tn - 1 হলে সাধারণ অন্তরটি কেতে? তো আমি জানিছু Sn - Sn - 1 হলে Tn মিলে, কিন্তু প্রশ্নরে দিয়েছি Sn - Sn - 1 = Tn - 1। তাহলে আমার কোণ হব? আমার Tn আর প্রশ্নরে দিয়া Tn - 1টা সমান হয়ে। Tn = Tn - 1। তাহলে এই Tn - 1 কু Tn - 1 + 0 মধ্যে লিখি পারিব। রাইট র Tn - 1টা লেফট যেতবে 0 যাব মাইনস হয়ে যাব। Tn - Tn - 1 = রাইট সাইডে আমার 0 রয়ে যাব। তাহলে Tn ରୁ Tn - 1 কাটি দেলে আমাকে d মিলি থাকে। তেমন d র মূল্য 0 হয়ে যাব, যেটা কি সাধারণ অন্তর d
मूल्य जो 0 बी ऑप्शन रही एवं आंसर आमर बी ऑप्शन हो। ताहले आमे वर्तमान 14 नंबर प्रश्नर समाधान करवा। ताहले 14 नंबर प्रश्न कौन कही देखा। 14 नंबर प्रश्न कही कि स्थिरावस्था आरंभ करी गोटे बस वेग प्रथम घंटे 30 किलोमीटर वृद्धि पाए और परवर्ती घंटे 15 किलोमीटर ह्रास पाए। यही प्रक्रिया 10 घंटा पर बसटी केते दूर अतिक्रम कर। ताहले स्थिरावस्था आरंभ करी गोटे बस वेग प्रथम घंटे 30 किलोमीटर तापर परवर्ती घंटे प्रथम घंटे 30 किलोमीटर वृद्धि पाइला और परवर्ती घंटे 15 किलोमीटर ह्रास पाइला। 30 रु 15 वियोग कले 15 होगा। तो यही क्रम 10 घंटा पर बसटी केते दूर अतिक्रम कर। से क्रम को जदि आम कंटिन्यू रखा ताहले ये 30 किलोमीटर बढ़ प्रथम घंटे तो 15 30 बढ़ीगले 45 फिर द्वितीय घंटे 15 किलोमीटर कमी 45 रु 15 कमीगले 30 हो। पुणी प्रथम घंटे 30 किलोमीटर बढ़ 60 हो। द्वितीय घंटे पुणी 15 किलोमीटर कमी 45 हो। पुणी 30 बढ़ 75 हो। पुणी 15 कमी 60 हो। पुणी 30 बढ़ 90 हो। पुणी 15 कमी 90 रु 15 कमीगले 75 होची। ताहले यही प्रक्रिया 10 घंटा पर बसटी केते दूर अतिक्रम कर। 10 घंटा पर बसटी आमर S10 दूरता अतिक्रम कर। ताहले S10 टा किपरि ये 10 टी पदर समष्टि। ये 10 टी पद को आम जिते जोग करदे आमको मिल 525। तेणु 525 आम रही डी ऑप्शन रे। ताहले आंसर टी आमर डी ऑप्शन हो। ठीक आंसर टी आमर डी ऑप्शन हो। ताहले वर्तमान आम 15 नंबर प्रश्नर समाधान करवा। 15 नंबर प्रश्न कौन कही देखा। 15 नंबर कही कि समांतर प्रगति 18तम 15 सॉरी समांतर प्रगतिर 18तम और 15तम पद मध्य व्यवधान 18 हेले प्रगतिर 118तम और 112तम पद मध्य व्यवधान केते। ताहले समांतर प्रगतिर 18तम पद और 15तम पद मध्य व्यवधान केते 15 रु 18 गले 3 होता है। तेणु 18तम पद और 15तम पद मध्य व्यवधान केते हेबो 3D हेबो। ताहले 3D इज इक्वल टू आमर 18 देबो 18 हेबो। 18तम पद और 15तम पद मध्य व्यवधान आमर 18 देछि। तेणु 18तम पद और 15तम मध्य व्यवधान आमर 3D होता है। 3D इज इक्वल टू 18। ताहले D इज इक्वल टू 18 3 जे 6 हो जाए। ताहले 118तम पद और 112तम पद मध्य व्यवधान केते 118तम पद 112तम पद मध्य व्यवधान केते हेबो 118 रु 112 कले 6 हो जाइबो। ताहले 118तम पद और 112तम पद मध्य व्यवधान 6D हो जाइबो। आ 6D इज इक्वल टू 6 इंटू D रो मूल्य 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। ताहले 118तम पद और 112तम पद मध्य व्यवधान आमर 36 हेबो एवं सेटा आमर डी ऑप्शन रही। तेणु आंसर आमर डी ऑप्शन हेबो। वर्तमान आम 16 नंबर प्रश्नर समाधान करवा। 16 नंबर प्रश्न कहूँ दत्त चित्र में ADE त्रिभुज और BCED चतुर्भुजर क्षेत्रफलर अनुपात केते। यही त्रिभुज को देखिले जना पड़ुची कि D हूँ AB रो मध्यबिंदु एवं E हूँ AC रो मध्यबिंदु। तो एभली परिस्थिति कौन हुए ADE त्रिभुजर क्षेत्रफल 1 गुण होगले आमर BCED ये जो चतुर्भुजटी रही तार क्षेत्रफल 3 गुण हो जाए। तेणु त्रिभुज ADE रो क्षेत्रफल और चतुर्भुज BCED रो क्षेत्रफलर अनुपात 1:3 हो जाए एवं सेटा आमर सी ऑप्शन रे रही। तेणु आंसर टी आमर सी ऑप्शन हो। वर्तमान आम 17 नंबर प्रश्नर समाधान करवा। तो 17 नंबर प्रश्न कौन कही देखा। 17 नंबर प्रश्न कही दत्त चित्र में L1 पैरेलल L2 पैरेलल L3 और L4 और L5 दुईटी छेदक AD जो 5 सेंटीमीटर और BE जो 8 सेंटीमीटर हेले CF रेखाखंडर दैर्घ्य केते। ताहले आमर ये जो CF रही आउ AD ये दुईटार जोगफल ये BE रो 2 गुण सहित सामान हो जाए। तेणु CF प्लस AD इज इक्वल टू 2BE। तो CF रो मूल्य दिखाई तेणु CF को CF लिखिदेवा प्लस AD रो मूल्य आमर दिखाई 5 सेंटीमीटर। तेणु AD जगह 5 लिखिदेवा इज इक्वल टू 2 इंटू BE रो मूल्य दी 8 सेंटीमीटर। तेणु BE जगह 8 लिखिदेवा। ताहले CF इज इक्वल केते हेबो 8 गुणा 16 राइट साइड रे अछि लेफ्ट प्लस 5 राइट गले -5 16 -5 जे 11। तेणु CF रो वैल्यू मिल गला हमकु 11 आउ सेटा हमर कोठी अछि बी ऑप्शन रही। तेणु आंसर टी हमर बी ऑप्शन हो जिवो। तापरे आसीगला 18 नंबर प्रश्न। ताहले 18 नंबर प्रश्नर वर्तमान आम समाधान करवा। ताहले 18 नंबर प्रश्न कौन कहूँ देखा। 18 नंबर प्रश्न कहूँ कि 18 नंबर प्रश्न कहूँ ABCD ट्रापिजियम रे AB पैरेलल CD AP इज टू PC 2:5 AP इज टू PC 2:5 BD 14 सेंटीमीटर आमर ये जो BD रही कर्ण यार दैर्घ्य 14 सेंटीमीटर हेले PD रो दैर्घ्य केते। PD आमर यहाँ ये PD रेखाखंडर दैर्घ्य केते। ताहले एभली परिस्थिति रे आमर कौन हुए PB बाय PD इज इक्वल टू AP बाय PC हुए। ताहले AP बाय PC आमको दिखाई 2/5। वर्तमान जोग प्रक्रिया कहवा ये PD को लेकिन लबरे
যোগ করেদেবা পিবি প্লস পিডি বাই পিডি ইজিকাল টু কোণ হব এই 5 को নেইকরি লব সহিত যোগ করলে 2 + 5 7 হয়ে যাব বাই 5 তাহলে পিবি প্লস পিডি আমার হয়েগলা বিডি এবং বিডির মূল্য আমাকে দিয়া হয়েছে 14 বাই পিডি ইজিকাল টু আমার হয়েগলা 7/5 তাহলে 7 × 7 7 × 14 তো পিডি একে পিডি ইজিকাল টু 5 × 10 তাহলে পিডি রেখাখণ্ডর দৈর্ঘ্য কেতে কুহাইলা এবং সেটা হচ্ছে 10 সেন্টিমিটার এবং সেটা আমার বি অপশনে রয়েছে তেমন আনসারটি আমার 18 নম্বর বি অপশন হয়েগলা তারপরে আমি 19 নম্বর প্রশ্নর সমাধান করিব 19 নম্বর প্রশ্ন কହୁଛି দত্ত চিত্রে বিডি ইজিকাল টু 4 সেন্টিমিটার সিডি ইকুয়াল 9 সেন্টিমিটার হেলে এডির দৈর্ঘ্য কেতে এথিরে গোটে কথা ছাড়ি দিয়েছি কি এই কোণটা রয়েছে এটা 90 ডিগ্রি হব এথিরে 90 ডিগ্রি সিম্বল গোটে রহিব তাহলে আমি জানিছন্তি বিএসি সমকোণী ত্রিভুজ হেলে এ কোণ সমকোণ হেলে সমকোণরু কর্ণ উপরে অঙ্কিত লম্ব ত্রিভুজটি দুইটি সমকোণী ত্রিভুজরে বিহত করে সেমানে পরস্পর সহিত সদৃশ এবং মূল ত্রিভুজ সহিত সদৃশ সেথিরু আমার অনুসিদ্ধান্ত মিলিথায়ে এডি ইজিকাল টু বিডি ইন্টু সিডির হোল স্কোয়ার তাহলে এডি ইজিকাল টু বিডি ইন্টু সিডির স্কোয়ার রুট হয়ে এডির মূল্য কারণ এডি স্কোয়ার ইজিকাল বিডি ইন্টু সিডি হয়ে এবং এডির মূল্য স্কোয়ার রুট অফ বিডি ইন্টু সিডি হয়ে সেটা এটি লেখা হয়েছে এডি ইজিকাল টু স্কোয়ার রুট অফ বিডি ইন্টু সিডি তাহলে বিডি আমাকে দিয়া হয়েছে 4 সেন্টিমিটার এবং সিডি দিয়া হয়েছে 9 সেন্টিমিটার তার স্কোয়ার রুট নেলে 4 স্কোয়ার রুট 2 আর 9 স্কোয়ার রুট 3 2 3 6 হয়ে এডির মূল্য 6 যেটা কি আমার সি অপশনে রয়েছে এডির মূল্য 6 তেমন আনসারটি আমার সি অপশন হয়ে গলা তারপরে আমি 20 নম্বর প্রশ্নর সমাধান করিবা 20 নম্বর প্রশ্ন কোন কହୁଛି দেখিবা 20 নম্বর প্রশ্ন কହୁଛି 20 নম্বর প্রশ্ন কହୁଛି দত্ত ত্রিভুজরে এডি রেখাখণ্ড বিএসি কোণর অন্তঃসমদ্বিখণ্ডক ও এই রেখাখণ্ড বহিঃসমদ্বিখণ্ডক এবি টু এসি 3:2 বিসি ইজিকাল টু 5 সেন্টিমিটার হেলে ডিই কেতে তো কোণ কইছি এডি হচ্ছে বিএসি রেখাখণ্ডর সমদ্বিখণ্ডক এবং এই হচ্ছে এই যে সিএবি কোণর যেটা বহিস্থ কোণ রয়েছে এবিসি ত্রিভুজ তার সমদ্বিখণ্ডক এই এবং এবি টু এসি 3:2 এবং বিসির মূল্য 5 সেন্টিমিটার হেলে ডিই কেতে তাহলে এভাবে পরিস্থিতি আমার কোণ হুয়ে যেতবে এডিটা বিএসি কোণর সমদ্বিখণ্ডক হয়ে যায় আমার বিডি বাই সিডি ইজিকাল টু এবি বাই এসি হয়ে যায় তাহলে বিডি বাই সিডি ইজিকাল টু এবি বাই এসির মূল্য 3/2 লিখিবা আমি এইটা বিডি বাই সিডি ইজিকাল 3/2 তাহলে বিডি প্লস সিডি যোগ প্রক্রিয়া করবা বিডি প্লস সিডি ইজিকাল টু এই 2টা জায়গার উপরে যোগ হয়ে যাব 5/2 হয়ে যাব বিসি বিডি প্লস সিডিটা আমার বিসি হয়ে গলা বিসি বাই সিডি ইজিকাল টু 5/2 হয়ে গলা তাহলে বিসির মূল্য আমাকে দিয়া হয়েছে 5 সেন্টিমিটার বিসি পাই আমি 5 সেন্টিমিটার লিখিদেবা 5/সিডি 5/2 লব লব সমান হয়ে হর হর সমান হয়ে সিডির ভ্যালু 2 হয়ে পুনি এই আমার বহিঃ সমদ্বিখণ্ডক অটে তাহলে আমার কোণ হয়ে বিই বাই সিই ইজিকাল টু এবি বাই এসি হয়ে এবং বিই বাই সিই ইজিকাল টু এবি বাই এসি যেটা 3/2 লিখিলা দিয়া হয়েছিল প্রশ্ন সেটা আমি লিখিছন্তি তাহলে অন্তর প্রক্রিয়া করিবা বিই মাইনাস সিই বাই সিই ইজিকাল টু 3 - বি বাই 2 হয়ে 3 - 2 যে 1/2 হয়ে গলা আউ বিই মাইনাস সিই হলে আমাকে কেতে মিল যাব বিসি মিল যাব এবং বিসির মূল্য যেহেতু প্রশ্নের 5 দিয়া হয়েছি বিসি জায়গায় 5 লিখিদেলি তো 5/সিই ইজিকাল টু 1/2 হয়ে যাব তাহলে বজ্রগণন কলে সিই একে সিই ইজিকাল 5 × 10 তো সিইর মূল্য 10 হয়ে গলা তাহলে সিইর মূল্য আমার কেতে হয়ে গলা 10 হয়ে গলা তাহলে আমি কোণ মাগিছি ডিই মাগিছি তাহলে ডিইটা আমার কোণ হব সিডি প্লস সিই হব সিডি দিয়া হয়েছি 2 এবং সিই বাহারা 10 2 + 10 মিশিকি ডিইর মূল্য 12 হয়ে গলা তেণু আমার সি অপশন রয়েছে 12 তেণু 20 নম্বর আনসার সি অপশন সেটা হচ্ছে 12 সেন্টিমিটার বর্তমান 21 নম্বর প্রশ্নর সমাধান করিবা 21 নম্বর কହୁଛି ওজিব্র লেখচিত্র কিপরি সরলরেখা রশ্মি বক্ররেখা বৃত্তাকার তো আমি যেতবে ওজিব সাহায্যে মধ্যমা নির্ণয় করছেন ওজিবটি আমার এস অক্ষর ভি দেখা যাচ্ছে এস অক্ষর বক্ররেখার তৈরি হয়ে তেণু ওজিব্র লেখচিত্র কিপরি কহিলে আমি ওজিব্র লেখচিত্র বক্ররেখা কহা এবং সেটা আমার 21 সি নম্বর রয়েছে তেণু 21 সি আমার আনসার হয়ে যাব তারপরে আমি 22 নম্বর প্রশ্নকে আসবা 22 নম্বর প্রশ্ন কোণ কହୁଛି দেখিবা 22 নম্বর প্রশ্ন কହୁଛି কি গোটে তথ্যাবলী সিগমা এফ এক্স ইজিকাল টু 201 + 3m সিগমা এফ ইজিকাল টু 30 এবং তথ্যাবলীর মাধ্যমান 7.1 হলে এমর মান কেতে তাহলে আমাকে দিয়া হয়েছে কোণ সিগমা এফ এক্স 201 + 3m এবং সিগমা এফ 30 সিগমা এফ এক্স কু সিগমা এফ দ্বারা ভাগ কলে আমার মাধ্যমান এম 7.1 মিলিব তেণু সিগমা এফ এক্স বা সিগমা এফ করা
सिग्मा एफ एक्स 201 प्लस 3m लिखा और सिग्मा एफ आम 30 लिखा इजिकल टू आमर माध्यमान एम इजिकल टू 7.1 ताहले कौन हम ये जो 30 रही लेफ्ट साइड रे डिवाइड होती राइट साइड गले गुणन हो गुणन हो गले 7.1 सहित 30 213.0 हो आमर 3m इजिकल कौन हम प्लस 201 होता राइट साइड को गले 213.0 माइनस 201 हो 213.0 आम 213 लिखी था 213 201 गले आमर 12 हो 3m मूल्य 12 अतएव m मूल्य 12/3 जे के 4 आमर ए ऑप्शन रही है तेणु आंसर टी आमर ए ऑप्शन हो। बर्तमान 23 नंबर प्रश्नर समाधान करवा 12 जन छात्र माध्यमान बयस 15 वर्ष और 8 जन छात्री माध्यमान बयस 10 वर्ष हेले 4 वर्ष पर से माध्यमान बयस केते हेबो 12 जन छात्र माध्यमान बयस 15 वर्ष हेले 12 जन छात्र मोट बयस 12 × 15 वर्ष हेबो एवं 8 जन छात्री माध्यमान बयस 10 वर्ष हेले 8 जन छात्री मोट बयस 8 × 10 वर्ष हेबो एमाने टोटाल 12 जन छात्र और 8 जन छात्री मिसिक 20 जन यही जो 12 जनकर मोट बयस और 8 जन छात्री मोट बयस को मिसई देकर 20 डिवाइड करदे आमर माध्यमान बयस बाहरी एवं 4 वर्ष पर प्रत्येक लब्धांक 4 मिसीज तेणु आमर माध्यमान रे मध्य 4 वर्ष मिसीज ताहले आमे ए दुईटा को गुणन करी एवं 8 और 10 को गुणन करी से गुणफल दुईटी को जोग कर 20 भाग करवा जहाँ 12 × 15/20 प्लस 8 × 10 10/20 ताहा ताहले ये 20 को आमे 5 रे भाग कले भागफल 4 पड़ो 15 को 5 रे भाग कले भागफल 3 पड़ो और 12 को 4 द्वारा भाग कले भागफल 3 पड़ो ताहले आमर केते होगा 3 3 9 होगा यहाँ तापर 10 1 10 10 2 20 8 को 2 भाग कले 4 होगा 3 3 9 9 + 4 = 13 होगा यहाँ आमर 12 8 20 जन पिलांकर छात्र छात्री आमर माध्यमान बयस 13 वर्ष 4 वर्ष पर सब लब्धांक 4 वर्ष जोग हो माने आमर माध्यमान 20 छात्र छात्री माध्यमान भी 4 वर्ष मिसीज तेणु नूतन माध्यमान के 13 + 4 = 17 हो जोटा कि आमर सी ऑप्शन रे रही सी ऑप्शन रे आमर 17 रही ताले सी ऑप्शन टा आमर आंसर हो सी ऑप्शन रे 17 कोटा हम देखुं 23 नंबर सी ऑप्शन रे 17 रही 23 नंबर आमर सी ऑप्शन रे 17 रही 23 नंबर सी ऑप्शन रे 17 रही तो आंसर आमर सी होगा 23 सी तो 23 आमर होगा सी यहाँ आंसर ताले 24 नंबर प्रश्नर समाधान करवा 24 नंबर प्रश्न कौन कौन देखा 24 नंबर प्रश्न कौन कि y अक्ष ठारू p 5 - 8 बिंदुर दूरता केते ताले एटा मु y अक्ष अंकन करछि एटा x अक्ष अंकन करछि y अक्ष ठारू p 5 - 8 बिंदुर दूरता पचारिछि एटा x अक्ष ऊपर 5 एकक हो एवं एटा y अक्ष ऊपर -8 हो ताले 5 रु एठी गोटे भूलंब रेखा आइछि एवं -8 रु गोटे अनुभूमिक रेखा जाइछि आ सेमाने छेद करजंती p 5 - 8 रे ताले एई p 5 - 8 बिंदुटी आमर y अक्ष ठारू एटा 5 एकक दूरतार रही तेणु सेटा आमर डी ऑप्शन रे रही ताहले 24 आंसर आमर डी ऑप्शन हो सेटा एटा वर्तमान आम 25 नंबर प्रश्नर समाधान करवा 25 नंबर प्रश्न कही एक्स अक्ष उपर मूल बिंदु ठारू यथाक्रमे 2 एकक और 5 एकक दूर थिबा दुईटी बिंदुर संयोजक रेखाखंड पी बिंदु 1:k अनुपात रे अंतर्विभाजन कले के रो मान केते हेबो 1 2 3 4 ताहले এই প্রশ্ন পাই এই চিত্রটি অঙ্কন করা হয়েছে এটা এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ তাহলে এক্স অক্ষ উপরে এটা মূলবিন্দু এক্স অক্ষ উপরে মূলবিন্দু ঠার যথাক্রমে 2 একক ও 5 একক দূরে থাকা দুইটি বিন্দু সেটা হচ্ছে 2 একক দূরতার বিন্দু 2 একক দূরতার থাকা বিন্দুটি এ বিন্দু নেইছি মু এবং 5 একক দূরতার থাকা বিন্দুটি মু বি একক নেইছি এই 2 একক ও 5 একক দূরে থাকা দুইটি বিন্দুর সংযোজক রেখাখণ্ড হচ্ছে আমার এবি রেখাখণ্ড এবং পি বিন্দু কোণ করছি 1:k অনুপাতে অন্তর্বিভাজন করছি তাহলে এটি পি বিন্দুটা রয়েছে পি বিন্দু এবি রেখাখণ্ডকু 1:2 রে অন্তর্বিভাজন করছি মানে এই বিন্দুরে অন্তর্বিভাজন করছি এটা এক ভাগ রয়েছে এবং এইটা আমার 2 ভাগ রয়েছে তাহলে 1:k হেবার অর্থ হচ্ছে আমার কে পাই 2 রহিব এবং এটা 1 পাই তো 1 রয়েছে এটা আর কে পাই 2 রহিব তাহলে কে র মান কেতে বলি কুহাইছি তেণু কে র মান আমার হয়ে যাব 2 जोटा कि आमर बी ऑप्शन रही तेणु आंसर टी आमर बी हो बी ऑप्शन हो तापर आम 26 नंबर प्रश्नर समाधान करवा 26 नंबर प्रश्न कौन कौन देखा 26 नंबर प्रश्न कौन A00 B12 CKY बिंदुत्रय एक रेखी हेले निम्नस्थ क्यों संपर्कटी ठीक है बिंदुत्रय एक रेखी हेले त्रिभुज सृष्टि हुए ना और सेपरी परिस्थिति त्रिभुजर क्षेत्रफल 0 हो जाए
এবং তিনোটি বিন্দু ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟା ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମକୁ ମିଳିଯାଏ କ'ଣ ମିଳେ x1 y2 ମାଇନସ୍ x2 y1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ମିଳେ। ତାହେଲେ x1 y2 1 ଇଣ୍ଟୁ y ହେଲା ମାଇନସ୍ x2 y1 x ଇଣ୍ଟୁ 2x ହେଲା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ତାହେଲେ y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 2x ରାଇଟ୍କୁ ଗଲେ ପ୍ଲସ୍ 2x, এইটাକୁ ଆମେ 2x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ y ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଆଉ 2x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ y ଆମର B ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆମର B ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ତ 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି କି A -50 B 50 C 0 के শীর্ষবিন্দু বিশিষ্ট এক সমবাহু ত্রিভুজর ভরকেন্দ্রর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর। তাহলে আমি প্রথমে এবি রেখাখণ্ডর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করিদেবা। তাহলে এবি রেখাখণ্ডর দৈর্ঘ্য কেতে হব x2 - x1 স্কোয়ার প্লস y2 - y1 স্কোয়ার রুট ওভার হয়ে যাব। তো এতে y স্থানাঙ্ক 0 এতে y স্থানাঙ্ক 0 হয়ে যাব। তেণু এবি রেখাখণ্ডর দৈর্ঘ্য মতো কেতে হব 5 - অফ -5 মানে প্লস 5 5 + 5 10 10 স্কোয়ার 100 র বর্গমূল 10 হয়ে যাব। তাহলে এবি রেখাখণ্ডর মূল্য মতো 10 মিলিব। তাহলে বিসি রেখাখণ্ডর মূল্য বিসি রেখাখণ্ডর মানে দৈর্ঘ্য বি আমার 10 সেন্টিমিটার হয়ে যাব, কারণ এবিসি সমবাহু ত্রিভুজ আছে। তাহলে বিসি রেখাখণ্ড আমি কিপর নির্ণয় করা x2 - x1 স্কোয়ার অর্থাৎ 0 - 5 অর্থাৎ -5 স্কোয়ার কেতে হয়ে যাব সেটা +5 স্কোয়ার সাথে সমান হয়ে যাব। তারপরে k - 0 স্কোয়ার k - 0 ইজ ইকুয়াল টু k স্কোয়ার তার রুট ওভার হয়ে যাব। তাহলে এর মূল্য মধ্য এবি সহিত সমান হব বিসির তার বিসি দৈর্ঘ্য বিসি রেখাখণ্ডর দৈর্ঘ্য। তেমন স্কোয়ার রুট অফ 5 স্কোয়ার প্লস k স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 10 লিখিপার। ইমপ্লাইজ উভয় পার্শ্বর স্কোয়ার করেদেবা, বর্গমূল উঠিযোগ, রাইট সাইডর স্কোয়ার 100 হয়ে যাব। এটা বর্গমূল উঠিকি আমার 5 স্কোয়ার প্লস k স্কোয়ার রয়েছে, তো k স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 5 স্কোয়ার 25 রাইটକୁ গলে রাইটে আমার 100 লা 10 স্কোয়ার 100 - 25 75 হয়ে গলা। k স্কোয়ার বর্গমূল নেলা k মিলিলা, আর 75 বর্গমূল নেলে 25 3 75 করেদেবা এবং 25 বর্গমূল 5 এবং 3 বর্গমূল বাহারি পারিবনি, সেটা √3 রয়ে যাব। তেণু এর মূল্য কেতে হয়ে যাব 5√3 হয়ে যাব। তাহলে ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଭରକେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଭରକେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କିଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଆମେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମିକୁ এবি ନେଇଯିବା ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଆମର ସି ଉପରେ ରହିବ। ତାହେଲେ ମଧ୍ୟମା କ'ଣ କରେ ଭୂମିକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ, ତେଣୁ এবি ରେଖାଖଣ୍ଡର ଭୂମି এবি ରେଖାଖଣ୍ଡ ଭୂମି ହେଇଯିବ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁଟି ମଧ୍ୟମାଟା ଭୂମିକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ, ତେଣୁ ଏହାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁଟି ହେଇଯିବ କ'ଣ -5 + 5 ইজ ইকুয়াল টু -5 + 5/2 তাহলে 0 এবং 0 + 0/2 ইজ ইকুয়াল টু 0। তাহলে এবি রেখাখণ্ডর মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক সেটা মধ্যবিন্দুকে ডি নেবা এবং তার স্থানাঙ্ক 0 0 0 0 হয়ে গেল তার স্থানাঙ্ক। তাহলে সি বিন্দুটি আমার ত্রিভুজর শীর্ষবিন্দু হয়েছি এবং সিডি রেখাখণ্ডটি আমার মধ্যমা হেতু সেটা 2:1 রে অন্তর্বিভাজন হব, আর সেই বিন্দুটি ভরকেন্দ্র হব। তো ভরকেন্দ্রর স্থানাঙ্ক কিভাবে হব সেটা 2:1 রে অন্তর্বিভাজিত হব। তেণু ভরকেন্দ্র এক স্থানাঙ্ক হব mx2 মানে 200 mx2 প্লস ny1 mx2 প্লস ny1। তাহলে mx2 প্লস nx1 mx2 প্লস nx1 mx2 এটা m হলা 2 mx2 মানে 200 mx2 প্লস nx1 এটা বি 100 বাই m প্লস n। তাহলে 0/3 ইজ ইকুয়াল টু 0 হয়ে গেল। তারপরে y স্থানাঙ্কটা হব আমার ভরকেন্দ্র y স্থানাঙ্ক my2 মানে 200 প্লস ny1 মানে 1k 1 × k 1k বাই m প্লস n। তাহলে এই কের মূল্য আমার 5√3 হয়েছিল, কের মূল্য কেতে হয়েছিল 5√3, সেটা 5√3 লিখি যাইছে। তাহলে 1 ny1 তাহলে 1 × 5√3, তো 5√3 বাই m প্লস n 3। তাহলে ভরকেন্দ্রর স্থানাঙ্ক আমার 0 5√3/3 ইজ ইকুয়াল টু 0 5√3/3 কিন্তু ନାହିଁ এই চারটা অপশন মধ্যে কোটি। তেণু କ'ଣ କରିବା ଏଥିରେ √3 ଗୁଣନ କରିଦେବା, ଉପରେ ବି √3 ଗୁଣନ କରିଦେବା। ତାହେଲେ √3 × √3 3 ହେଇଯିବ, 3 କଟିଯିବ, ତ 5/√3 ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଭରକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଆମର 0 5/√3 ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୋଉଠି ରହିଛି ଡି ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆମର ଡି ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ 27ର ଡି ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଜୋରିମାନା ରାଶି କେତେ ଟଙ୍କା। ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଜୋରିମାନା ରାଶି 10,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ଆମର ଏ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ତେଣୁ 28ର ଆମର ଏ ଅପସନ୍ଟି ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ।
ତାପରେ ଆମେ 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ଏକ ସଡ଼କ ରାସ୍ତାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଖୁଣ୍ଟିମାନ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୋତା ଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଅଷ୍ଟମ ଖୁଣ୍ଟିରୁ 20ତମ ଖୁଣ୍ଟିରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନିଏ। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ଖୁଣ୍ଟିରୁ 9 ଖୁଣ୍ଟିରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି କେତେ ସମୟ ନେବ? 30 ମିନିଟ୍, 25 ମିନିଟ୍, 20 ମିନିଟ୍, 35 ମିନିଟ୍। ତାହେଲେ ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଖୁଣ୍ଟିରୁ 20ତମ ଖୁଣ୍ଟି, ଅଷ୍ଟମ ଖୁଣ୍ଟିରୁ 20ତମ ଖୁଣ୍ଟି ହେଉଛି 20ରୁ 7 କାଟିଦେବା। ଆମେ ଅଷ୍ଟମରୁ 20 ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ 20ରୁ 7 କାଟିଦେଲେ 13, ମାନେ 13ଟା ଖୁଣ୍ଟି, 13ଟା ଖୁଣ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ 12ଟି ସମାନ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ 8 ଖୁଣ୍ଟିରୁ 20ତମ ଖୁଣ୍ଟିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଯେଉଁ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଉଛି ତାକୁ ଆମେ 12 ଭାଗ କରିଦେବା। 1 ଘଣ୍ଟାକୁ 60 ମିନିଟ୍, ତାକୁ 12 ଭାଗ କରିଦେଲେ 60/12 ସମାନ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଆମକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି କି ପଞ୍ଚମ ଖୁଣ୍ଟିରୁ ନବମ ଖୁଣ୍ଟି ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ପଞ୍ଚମ ଖୁଣ୍ଟିରୁ ନବମ ଖୁଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କେତେଟା ଖୁଣ୍ଟି ହେଉଛି କିଭଳି ଜାଣିବା? 9ରୁ 4 ବିୟୋଗ କରିଦେବା। 9ରୁ 4 ଗଲେ 5, ତାହେଲେ 5ଟା ଖୁଣ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ 4ଟା ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବଧାନ ପାଇଁ ଆମର 5 ମିନିଟ୍ ରହୁଛି ଏବଂ 4ଟା ବ୍ୟବଧାନ ପାଇଁ ଆମକୁ 5 ଆଉ 4 5 20 ମିନିଟ୍ ହେବ। ତେଣୁ 20 ମିନିଟ୍ ସମୟଟା ଆମର ସି ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି, ସି ଅପସନ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆମର ସି ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି, 30 ନମ୍ବର ଆମର ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। 30 କହୁଛି କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋଣାର୍କ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାଇ ପୁନଶ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଯଦି ସେ କୌଣସିଠାରେ ଅଟକି ନଥାନ୍ତି ତେବେ କାର୍ର ହାରାହାରି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ କେତେ କିଲୋମିଟର? ତାହେଲେ ମନେ କରାଯାଉ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋଣାର୍କ x କିଲୋମିଟର ହେଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋଣାର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ବି ଲେଖିଛି, କୋଣାର୍କ ପାଇଁ କେ ଲେଖିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋଣାର୍କ ଆମର x କିଲୋମିଟର ହେଉ। ତାହେଲେ x କିଲୋମିଟର ସେ ଯିବ ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ x କିଲୋମିଟର ଫେରି ଆସିବ। ତାହେଲେ ମୋଟ ଦୂରତା x + x 2x କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ମୋଟ ସମୟ ତାକୁ କେତେ ଲାଗିବ? ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ଯାଉଛି 60 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ 60 କିଲୋମିଟର 1 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ, 1 କିଲୋମିଟରକୁ 1/60 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଏବଂ x କିଲୋମିଟରକୁ 1/60 × x ହେଲେ x/60 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଯିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋଣାର୍କ। ଆଉ କୋଣାର୍କରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଫେରେ। 40 କିଲୋମିଟର ଯାଏ 1 ଘଣ୍ଟାରେ, 1 କିଲୋମିଟର ଯାଏ 1/40 ଘଣ୍ଟାରେ। ତାହେଲେ x କିଲୋମିଟର ଯିବ x/40 ଘଣ୍ଟାରେ। ତେଣୁ କୋଣାର୍କରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପାଇଁ x/40 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଏବଂ ତାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋଣାର୍କ ଯାଇ କୋଣାର୍କରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ମୋଟ ସମୟ x/60 + x/40 ହେଇଯିବ। 60 ଆଉ 40ର ଲସାଗୁ 120 ହେଇଯିବ। ତାପରେ 60 ଦୁନେ 120, x ଦୁନେ 2x ହେଇଗଲା, 2x ହେବ। 40 30 120, ଏଇଟା 3କୁ ଏଇଠି ଗୁଣନ କରିବା 3x, 2x ଆଉ 3x ମିଶିକରି 5x/120 ହେଇଯିବ। এইটা হচ্ছে আমার মোট সময় আর মোট দূরতা হল আমার 2x। তাহলে হারাহারি বেগ, কার হারাহারি ঘন্টা প্রতি বেগ কেতে কিলোমিটার? কার হারাহারি বেগ ইকুয়াল টু মোট দূরতা বাই মোট সময়। মোট দূরতা হচ্ছে 2x আর মোট সময় হচ্ছে 5x/120। তেমন মোট হারাহারি বেগ ইকুয়াল টু মোট দূরতা হরণ মোট সময়। তাহলে 2x হরণটা কোণ হয়ে গুণন হয়ে এবং 120/5x হয়ে x কটিগলা। 5 × 10 2 বঞ্চলা। আগারে 0 ଅଛି 20 ହେଲା। তাহলে 5 ଆଉ 20 ହେଲା। তাহলে 24 × 48 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা হয়ে গলা। আর 48 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা আমার বি অপশনে রয়েছে। তেমন 30 নম্বর আনসার বি অপশন হয়ে গলা। 30 নম্বর আনসার বি অপশন হয়ে গলা। তারপরে আমি 31 নম্বর প্রশ্নর সমাধান করিবা। 31 নম্বর প্রশ্ন কোণ কହୁଛି দেখিবা। তো 31 নম্বর প্রশ্ন কହୁଛି কি গোটিয়ে সুষম অষ্টভুজর প্রত্যেক বাহু এর পরিবৃতর কেন্দ্রঠারে উৎপন্ন করুথিবা কোণর পরিমাণ কেতে? পরিবৃতর কেন্দ্রে 360 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হোଥାଏ। তাহলে সুষম অষ্টভুজর প্রত্যেক বাহু পরিবৃতর কেন্দ্রে 360/8 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করবে। তেমন 360/8 কলে 8 × 32, 4 রহলা 40, 8 × 40। তেমন 360 8 দ্বারা ভাগ কলে 45 ডিগ্রি মিলব। তাহলে গোটে সুষম অষ্টভুজর প্রত্যেক বাহু এর পরিবৃতর কেন্দ্রঠারে 45 ডিগ্রি লেখায় কোণ তৈরি করবে। আর সেটা আমার বি অপশন রয়েছে। তেমন আনসারটি আমার বি অপশন হল। বর্তমান আমি 32 নম্বর প্রশ্নর সমাধান করিবা। কেউ ত্রিভুজর পরিকেন্দ্র এর গোটিয়ে বাহুর মধ্যবিন্দু? সমবাহু ত্রিভুজ, সমকোণী ত্রিভুজ, স্থূলকোণী, সূক্ষ্মকোণী। তাহলে আমি জানিছু কি সমকোণী ত্রিভুজর পরিকেন্দ্র এর গোটিয়ে বাহুর মধ্যবিন্দু হয়ে থাকে। আর সেটা আমার বি অপশনে রয়েছে। তেণু 32র বি অপশনটি আমার আনসার হয়ে যাব। তাহলে 33 নম্বর প্রশ্ন করিবা। 33 নম্বর প্রশ্ন কোণ কହୁଛି কি দুইটি বৃত্তর ব্যাসার্ধ যথাক্রমে R1 ও R2 সেମାନଙ୍କ কেন্দ্রদ্বয় মধ্যে দূরতা d হেলে কেউ শর্তরে বৃত্তদ্বয় পরস্পরক দুইটি বিন্দুরে ছেদ করবে? বৃত্তদ্বয় পরস্পরক যদি বহিঃস্পর্শ করবে তাহলে দুইটি কেন্দ্রবিন্দু মধ্যে দূরতা R1 + R2 হয়ে যায়। এবং বৃত্তদ্বয় যদি দুইটি বিন্দুরে ছেদ করছেন তাহলে কোণ হুয়ে কি দুইটি কেন্দ্রবিন্দু মধ্যে যে দূরতা d একক দিয়েছি সেইটা R1 + R2 বৃত্তদ্বয়ের ব্যাসার্ধ দ্বয়ের সমষ্টি ঠারু ক্ষুদ্রতর হুয়ে। তো d < R1 + R2 হুয়ে এবং R1 - R2 ঠারু
ডিটা বৃহত্তর হুয়ে তেণু আমি লিখিপার R1 - R2 লেস দেন ডি এবং ডি লেস দেন R1 প্লস R2 जोटाकि आमर सी ऑप्शन रे अच्छी एटा सी ऑप्शन रे अच्छी तेणु आंसरटी आमर सी ऑप्शन हो आंसरटी आमर सी ऑप्शन हो आम 34 नंबर प्रश्नर समाधान करवा 34 नंबर प्रश्न कौन कौन देखा 34 नंबर प्रश्न कौन कि निम्नस्थ चित्र रे मेजर ऑफ एंगल PQR इज इक्वल टू 115 डिग्री मेजर ऑफ एंगल QSR इज इक्वल टू 25 डिग्री हेले मेजर ऑफ PRQ केते मेजर ऑफ PQR 115 डिग्री एटा PQR एंगल ये एंगल केते देछि 115 डिग्री देछि आउ मेजर ऑफ QSR एटा 25 डिग्री देछि तो यही चित्र को मु कोन करछि एठी अंकन करछि ताले मेजर ऑफ PQR हमर 115 डिग्री मेजर ऑफ PQR केते देछि 115 डिग्री देछि एवं मेजर ऑफ QSR एटा मेजर ऑफ QSR 25 डिग्री देछि एटा मु लिखिछि ताले मु अधिका कोन काम करछि PS को जोग कर P बिंदु S बिंदु जोग कर देछि अर्थात PS रेखाखंड मु अंकन करछि ताले PQRST आमर कौन होगा वृत्तांतर लिखित चतुर्भुज होगा वृत्तांतर लिखित चतुर्भुजर विपरीत कोण मान परस्पर परिपूरक तेणु PQR कोण और PSR कोण परस्पर परिपूरक अर्थात PQR कोण और PSR कोण मिसिकी 180 डिग्री ताले PSR कोण आम कि जाना 180 रु 115 काटिदेवा ताले 180 रु 115 वियोग कले आमर मिलगला 65 डिग्री ताले PSR कोण 65 डिग्री ताले आमको दिया QSR 25 डिग्री ताले PSR टा केते हेबो आमर 65 रु 25 डिग्री काटिदेवा ताले केते हिबो PSQ टा आमर 65 रु 25 टा काटिदेवा ताले केते हेबो PSQ आमर 40 डिग्री हो जिवो ताले PSQ जदि 40 हला ताले आमर PRQ आमर PRQ मध्ये 40 हो जिवो एटा PRQ आमर PRQ मध्ये 40 हो जिवो PSR 40 हेले PRQ मध्ये 40 हो जिवो कारण गोटे चाप कोन करे तार एकांतर चापरे जेते गोटे कोण सृष्टि करंती से कोण गुडी समान होइतांती अर्थात PSR कोण एवं PRQ कोण समान होइते ताले आमर PSQ कोण जेहेतु 40 डिग्री बाहरी थिला तेणु PRQ कोण भी आमर 40 डिग्री हो जिवो आउ एटा आमर को ऑप्शन रे अछि बी ऑप्शन रे अछि तेणु आंसर टी आमर बी ऑप्शन हो गला तापर आमे 35 नंबर प्रश्नर समाधान करिवा एक वृत्तर बहिस्थ P बिंदुगामी दुईटी छेदक वृत्त को यथाक्रमे AB और CD बिंदु रे छेद करंती BHD चापर डिग्री परिमाप 100 डिग्री और APC कोणर माप 35 डिग्री हेले AYC चापर डिग्री परिमाप केते ताले ए चित्र को मु एठी अंकन करिछि ताले आमर कोन कोन सब दत्त अछि कि P बिंदुगामी दुईटी छेदक P बिंदुगामी दुईटी छेदक एटा वाला आमर P बिंदुगामी दुईटी छेदक PB छेदक और PD छेदक PB छेदक वृत्त को A और B बिंदु रे छेद करछि एवं PD छेदक वृत्त को C और D बिंदु रे छेद करछि ताले ए BHD चापर डिग्री परिमाप एठी BHD चापर एठी डिग्री परिमाप दिया नथिला मु अंकन करछि ताले BHD चापर डिग्री परिमाप दिया 100 डिग्री एटा वृत्तर केंद्र O ताले एटा BHD चापर डिग्री परिमाप ए जो BOD कोणर माप 100 डिग्री एवं APC कोणर माप 35 डिग्री APC हमर एटा APC कोण APC कोणर माप एटा केते डिग्री देछि 35 डिग्री देछि ताले हमर AYC चापर डिग्री परिमाप केते एटा AYC चापर डिग्री परिमाप एठी हबो AYC चापर डिग्री परिमाप केते कहिछि तो ये प्रश्नर समाधान करने ପାଇଁ आमको BC रेखाखंड अंकन करा पड़ो BC रेखाखंड अंकन कले बर्तमान आमर BHD चापर एकांतर चाप हूँ BYD चाप एवं BHD चापर डिग्री परिमाप कौन हुए आमर BHD चापर एकांतर चाप BYD चापर चापांतर लिखित कोणर द्विगुण होता है ताले यही BYD चापर चापांतर लिखित कोण BCD कोण BHD चापर डिग्री परिमाप 100 अधा हे ताले 100 अधा केते हो 50 हो ताले आमर BCD कोणटी 50 हो गला ताले ए BCD कोणटा कोण होची BPC त्रिभुजर बहिस्थ कोण आ बहिस्थ कोणटा कोण हुए अंतरस्थ दूरवर्ती दुईटी कोणर परिमाण समष्टि सहित समान हुए ताले ए 50 डिग्री रो हमर ए 35 डिग्री जो दिया हिची वियोग करले सेटा हमर 15 डिग्री बाहरी हो एटा को कोणटी PBC कोणटी हमर 15 डिग्री बाहरी हो ताले एटा होची AYC चापर एकांतर चापर चापांतर लिखित कोण 15 डिग्री ताले AYC चापर डिग्री परिमाप ए 15 डिग्री रो द्विगुण हे जिवो माने 15 गुणा 30 डिग्री हे जिवो ताले आमे कोन करबा BHD चापर डिग्री परिमाप 100 रु आम जदि ये जो P कोणर परिमाण 35 डिग्री ताको दुई थर वियोग करदेवा 35 गुणा 70 को वियोग करदेवा ताले हमको 30 मिल जाव आमर BYD चापर डिग्री परिमाप ये मपा जाए सेटा 30 हो तेणु 30 डिग्री आमर कौटी रही ए ऑप्शन रही तेणु ए ऑप्शन टी आमर आंसर हो ए ऑप्शन टी आमर आंसर हो तापर आम 36 नंबर प्रश्नर समाधान करवा 36 नंबर प्रश्न कौन कही देखा 36 नंबर प्रश्न कही परस्पर बहिस्थ होता दुईटी अणसिरी वृत्तर तिर्यक साधारण स्पर्शक संख्या केते 1 2 3 4 यहाँ परस्पर बहिस्थ होता
দুইটি বৃত্ত অঙ্কন করেছি এবং এতে দেখা যাচ্ছে কি তির্যক সাধারণ স্পর্শক দুইটি অনেক আর সরল সাধারণ স্পর্শক দুইটি অনেক। তো আমি তির্যক সাধারণ স্পর্শক সংখ্যা কেতে বলে পচরা যাই, তির্যক সাধারণ স্পর্শক সংখ্যা আমার 2 হচ্ছে, যেটা বি অপশন অছি। তেমন আনসারটি আমার বি অপশন হয়ে যাব। যদি সরল সাধারণ স্পর্শক কেতোটি কই থাকে তাহলে সরল সাধারণ স্পর্শক আমি দুইটি কই থাকে এবং দুইটি পরস্পর বহিস্থ বৃত্তর মোটরে কেতোটি সাধারণ স্পর্শক অঙ্কন করা যায় কইছিলে আমি তির্যক দুইটি এবং সরল সাধারণ স্পর্শক দুইটি এভাবে ভাবে 4টি সাধারণ স্পর্শক অছি বলে কই থাকে। বর্তমানে আমি 37 নম্বর প্রশ্নর সমাধান করা। 37 নম্বর প্রশ্ন কোণ কৌছি পড়া। তাহলে গোটিয়ে বৃত্তান্ত লিখিত রম্বসর বাহুর দৈর্ঘ্য 2√2 সেন্টিমিটর হলে উক্ত বৃত্তর ব্যাসার্ধর দৈর্ঘ্য কেতে ହେବ। বৃত্তান্ত লিখিত রম্বসর চারিবাহু সমান হয়ে থাকে এবং বৃত্তান্ত লিখিত রম্বসটি গোটিয়ে বর্গচিত্র হয়ে থাকে এবং বর্গচিত্রর কর্ণ হয়ে থাকে বৃত্তর ব্যাস এবং বর্গচিত্রর কর্ণ √2a হয়ে থাকে। এ হল বর্গচিত্র প্রত্যেক সমান বাহু। তাহলে √2 × a বর্গচিত্রর বাহুর দৈর্ঘ্য এ পাই মতো দিয়া হয়েছে 2√2 সেন্টিমিটর। তেমন এ জায়গায় 2√2 সেন্টিমিটর লিখিদেলি। √2 × √2 হল 2 গুণন কলে 4 হয়ে। তাহলে কর্ণটি 4 একক হয়ে গলা এবং সেই কর্ণটি বৃত্তর ব্যাস 4 একক হল, অর্থাৎ বৃত্তর ব্যাসার্ধ 4 2 সেন্টিমিটর হয়ে গলা এবং সেটা আমার 37 বি অপশন রয়েছে। তেমন 37 আমার বি অপশন আনসার হয়ে গলা। তারপরে বর্তমান আমি 38 নম্বর প্রশ্নর সমাধান করা। 38 নম্বর প্রশ্ন কৌছি ত্রিভুজ ডিএফর অন্তর্বৃত্ত ডি রেখাখণ্ড ইএফ রেখাখণ্ড ও এফডি রেখাখণ্ডকে যথাক্রমে এবি ও সি বিন্দুরে স্পর্শ করে। ইবি = 7.5 সেন্টিমিটর, সিএফ = 6.5 সেন্টিমিটর এবং ত্রিভুজর পরিসীমা 34 সেন্টিমিটর হলে ডিই দৈর্ঘ্য কেতে। তাহলে কোণ কৌছি ডিই ইএফ এবং এফডি বৃত্তকে যথাক্রমে এবি আর সি বিন্দুরে স্পর্শ করছেন। ইবির দৈর্ঘ্য ইবি দিয়েছি আমি 7.5 সেন্টিমিটর এবং সিএফর দৈর্ঘ্য এটা দিয়েছি 6.5 সেন্টিমিটর আর ত্রিভুজর পরিসীমা 34 সেন্টিমিটর দিয়েছি। তাহলে ডিই রেখাখণ্ডর দৈর্ঘ্য কেতে বলি পচারিছি। তাহলে আমাকে এই এডি জাঁয়া কোণ করা পড়ব। এডিটা আমার জনা না। তাহলে এডি জাঁয়া কোণ করা পড়ব, এই ইবির 2 গুণ এবং সিএফর 2 গুণ করি আমার 34 রু বিয়োগ করে দেওয়া পড়ব এবং 2 রে ডিভাইড করে এডি মিলিব। তাহলে আমি কোণ করা ত্রিভুজর পরিসীমা 34 এবং এই দুইটাকে অলগা অলগা 2 গুণ করে মিশাই 2 গুণ করে দেবে হব। এটাকে আমি যদি মিশাই দেওয়া তাহলে 7 7 13 10 5 10 5 1 হয়ে 14 হয়ে 14 2 গুণ করে দেওয়া এবং পরিসীমা 34 রু বিয়োগ করে দেওয়া এবং ডিভাইডেড বাই 2 করে দেলে আমাকে এডি মিলিব। তাহলে 34 রু 14 গুণ 28 গলে আমাকে 6 মিলিব। 6 କୁ 2 রে ভাগ করে দেলে 3 মিলিব আর এডির দৈর্ঘ্য সেটা 3 হয়ে গেল। তাহলে ডিটা আমার কোণ হব, ডিটা আমার হয়ে যাব এডি প্লস ইএ। তাহলে আমরা এডি কেতে বাহারিছি 3 বাহারিছি এবং ডিই আমার কোণ হয়েছে ডিটা ইএ ইবি দিয়েছি 7.5। তাহলে ইএটা भी 7.5 হব। ইএ 7.5 প্লস এডি আমি বাহার করছেন 3 7.5 প্লস 3 কেতে হল 10.5 আর 10.5টা আমার কোটি অছি বি অপশন রয়েছে। তেমন 38 আমার বি অপশন হয়ে যাব। 38 বি অপশন হয়ে যাব। তারপরে 39 নম্বর প্রশ্নর আমি সমাধান করা। তাহলে 39 নম্বর প্রশ্ন কোণ কৌছি দেখা। 39 নম্বর কৌছি দত্ত চিত্রে পিকিউআর বৃত্তর পি বিন্দুরে অঙ্কিত স্পর্শক XY পি ইউপিআর চাপর মধ্যবিন্দু মেজর অফ एंगल SPY 56 হলে মেজর অফ एंगल QPR কেতে ହେବ। এই যে QPR কোণর মাপ পচারিছি 44 ডিগ্রি হব কি 34 ডিগ্রি হব কি 56 ডিগ্রি হব কি 68 ডিগ্রি হব কি। তাহলে আমার এটি XY সরলরেখা এবং QS রশ্মি পরস্পরকে পি বিন্দুরে ছেদ করছেন। তেমন প্রতিপক্ষ কোণ দুইটা সমান হয়ে যাব। SPY যে রয়েছে 56 ডিগ্রি সেটা XPQ সহিত সমান হয়ে যাব। তাহলে XPQ আমার কেতে হয়ে যাব 56 ডিগ্রি হয়ে যাব। তাহলে পিকিউ যা সহিত XY স্পর্শক যে কোণ উৎপন্ন করছি অর্থাৎ 56 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করছি সেইটা যা দ্বারা ছেদিত চাপর একান্তর চাপান্তর লিখিত কোণ PRQ কোণ সহিত সমান হবে। তাহলে XPQ যেহেতু 56 ডিগ্রি হচ্ছে সেটা আমার PRQ भी 56 হয়ে যাব। তারপরে পি বিন্দু QR চাপর মধ্যবিন্দু হয়ে PQ চাপ যদি তার একান্তর চাপরে 56 ডিগ্রি অঙ্কন করছি কোণ তাহলে এই PR চাপ মধ্য তার একান্তর চাপরে 56 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করব। তাহলে QPR কোণর পরিমাণ কেতে হব 86 ডিগ্রি এইটা 56 + 56 মিশে করে বিয়োগ করে দেওয়া। তাহলে আমার হয়ে যাব 86 - 56 × 2। তাহলে 56 × 2 কেতে হল 112 হল। 112 86 ରୁ 112 গলে আমার 68 হয়ে গেল এবং 68 ডিগ্রি আমার কোটি অছি 39 ডি অপশন রয়েছে। তেমন আনসারটি আমার ডি অপশন হয়ে যাব। তাহলে আনসারটি আমার ডি অপশন হয়ে গেল। বর্তমান এরপরে আমি 40 নম্বর প্রশ্নর সমাধান করা। নিম্ন চিত্রে দত্ত বৃত্তর বহিস্থ এক বিন্দু পি মধ্য দিয়ে অঙ্কিত স্পর্শক রশ্মি PQ রশ্মি ও PR রশ্মির স্পর্শ বিন্দু যথাক্রমে Q আর R। মেজর অফ एंगल QPR মেজর অফ एंगल QPR = থিটা হলে মেজর অফ एंगल QYR কোণর পরিমাণ কেতে।
তো কিউ ওয়াই আর কোণ দিয়া নথিলা, এটা মু কিউ ওয়াই আর কোণ অঙ্কন করেছি এবং তোমার কিউ এক্স আর কোণ মধ্যে অঙ্কন করা হয়েছে। তাহলে কিউ পি আর থিটা ডিগ্রি দিয়েছি এবং পি মধ্য দিয়ে অঙ্কিত স্পর্শক পি কিউ রশ্মি বৃত্ত কিউ বিন্দুরে এবং পি আর রশ্মি বৃত্ত আর বিন্দুরে ছেদ করছেন, স্পর্শ করছেন। তাহলে আমার কিউ পি আর থিটা দিয়েছি এবং পচারিছি কি কিউ আর কোণর পরিমাণ কেতে। তো এইটা যদি থিটা হচ্ছে আমার কিউ এক্স আর পি চতুর্ভুজ হ্যাঁ আমার পি কিউ স্পর্শক খণ্ড এবং পি আর স্পর্শক খণ্ড এ দুইটা সমান, তেণু পি কিউ আর সমদ্বিবাহু ত্রিভুজরে কিউ পি আর কোণ থিটা ডিগ্রি। তাহলে পি কিউ আর কোণটি কেতে হব এবং পি আর কিউ কোণটি কেতে হব। সমদ্বিবাহু ত্রিভুজর ভূমি সংলগ্ন কোণ দুইটা সমান থাকি, তাহলে ভূমি সংলগ্ন কোণ দুইটি কিভাবে জাঁয়া ত্রিভুজর 3 কোণ 180 ডিগ্রি হয়ে 180 ডিগ্রি থিটা বিয়োগ করি বাই 2 করদেবা। 180 মাইনস থিটা বাই 2 করলে আমার 180 বাই 2 90 ডিগ্রি হয়ে গলা এবং মাইনস থিটা বাই 2 হয়ে গলা। তাহলে এই কোণটি আমার হয়ে গলা 90 মাইনস থিটা বাই 2, এইটা মধ্যে আমার 90 মাইনস থিটা বাই 2। কিউ আর গোটে যা সহিত স্পর্শক যে কোণ উৎপন্ন করে সেই যা দ্বারা ছেদিত চাপর একান্তর চাপান্তর লিখিত কোণ সহিত সমান হয়। তাহলে পি কিউ আরটা আমার 90 মাইনস থিটা বাই 2, তাহলে আমার কিউ এক্স আর কোণ মধ্যে 90 মাইনস থিটা বাই 2। তাহলে এটা হল আমার কিউ এক্স আর ওয়াই বৃত্তান্ত লিখিত চতুর্ভুজর বিপরীত কোণমান পরস্পর পরিপূরক। তাহলে কিউ এক্স আর এবং কিউ ওয়াই আর মানে পরস্পর পরিপূরক, অর্থাৎ দুইটি কোণ মিশিকি 180 ডিগ্রি হবে। তাহলে আমার কিউ এক্স আর যদি 90 মাইনস থিটা বাই 2 হচ্ছে, তাহলে কিউ ওয়াই আরটা 180 মাইনস 90 মাইনস থিটা হব এবং 180 মাইনস 90 মাইনস থিটা হলে কোণ হব প্লস 90টা মাইনস 90 হয়ে 180 90 গলে 90 হয়ে আউ মাইনস থিটা বাই 2টা প্লস থিটা বাই 2 হয়ে। তেণু কিউ ওয়াই আর কোণর পরিমাণ কেতে হয়ে 90 প্লস থিটা বাই 2 হয়ে। তেণু এতিকি কিছু নকরিকি যদি আমি গোটে থিটা দিয়া হয়েছিল এবং কিউ ওয়াই আর কোণর মাপ কেতে কহিলে আমি 90 প্লস থিটা বাই 2 কহা এবং যদি আমি কিউ এক্স আর কোণর পরিমাণ কেতে কহিলে আমি 90 মাইনস থিটা বাই 2 কহা। তো বর্তমান আমি মাগিছি কিউ ওয়াই আর কোণর পরিমাণ কেতে, সেটা হচ্ছে আমার 90 প্লস থিটা বাই 2। কিছু নকরি 90 প্লস থিটা বাই 2 কহিলে আমার আনসার হয়ে যেটা কি আমার ও অপশন অছি সি অপশন অছি, তেমন আনসারটি আমার সি অপশন হয়ে গলা। তারপরে আমি 41 নম্বর প্রশ্নর সমাধান করা। তাহলে 41 নম্বর প্রশ্ন কোণ কুহাইছি, 41 নম্বর প্রশ্নের কোণ কুহাইছি দেখা। 41 নম্বর প্রশ্ন কହୁছি কি কোসেক স্কোয়ার 100 ডিগ্রি প্লস আলফা মাইনস কট স্কোয়ার 180 ডিগ্রি মাইনস আলফার মান কেতে। আমি জানিছি কোসেক স্কোয়ার থিটা মাইনস কট স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু 1 হয়ে বলি। তাহলে এই কট স্কোয়ার 80 মাইনস আলফাকে আমি লিখিপার কট স্কোয়ার 100 প্লস আলফা বলি। তেমন কোসেক স্কোয়ার 100 প্লস আলফা মাইনস কট স্কোয়ার 100 প্লস আলফা ইজ ইকুয়াল টু আমার 1 হয়ে এবং সেটা আমার 41 সি অপশনের রয়েছে, তেমন আনসারটি আমার সি অপশন হয়ে। তারপরে 42 নম্বর প্রশ্ন পড়া। 42 নম্বর প্রশ্ন কোণ কହୁছি দেখা। 42 নম্বর প্রশ্ন কହୁছি কি নিম্নলিখিত মানক মধ্যে কেউটির মূল্য 1 নুহে কইছি। তাহলে আমি জানি সাইন 90 মূল্য 1, কোসেক 90 মূল্য 1, সেক 0 ডিগ্রি মূল্য भी 1, কিন্তু tan 180 মূল্য 0 হয়ে থাকে। তাহলে নিম্নলিখিত মানক মধ্যে কেউটির মূল্য 1 নুহে, tan 80 মূল্য 1 নুহে এবং সেটা আমার 42 এ অপশন অছি, তেমন 42 আনসার এ অপশন হয়ে। তাহলে বর্তমান আমি 43 নম্বর প্রশ্নর সমাধান করা। গোটি নির্দিষ্ট সময়ে দুর্গর ছাইর দৈর্ঘ্য এবং দুর্গর উচ্চতার অনুপাত √3:1 হলে সেই সময়ে সূর্যর কৌণিক উন্নতি কেতে থিলা? 30 ডিগ্রি 45 ডিগ্রি 60 ডিগ্রি 75 ডিগ্রি। তাহলে দুর্গর ছাই ভূমিরে পড়ি থাকে, তেণু ছাইকে আমি বি নেবা এবং দুর্গর উচ্চতাকে আমি পি নেবা। তাহলে বি বাই পি ইজ ইকুয়াল টু √3/1 যে √3। তাহলে বি বাই পি হলে আমার কট থিটা হয়ে থাকে। কট থিটা ইজ ইকুয়াল টু √3 এবং কট থিটা ইজ ইকুয়াল টু √3 ভ্যালু যেহেতু কট 30 ভ্যালু √3 হয়ে, তেণু √3 জায়গায় আমি কট 30 লিখবা। কট থিটা ইজ ইকুয়াল কট 30 অর্থাৎ থিটার ভ্যালু 30 ডিগ্রি হয়ে গেল। তাহলে আমার সেই সময় সূর্যর কৌণিক উন্নতি কেতে হব 30 ডিগ্রি হব, আর সেটা আমার 43 এ অপশন অছি, তেমন এই অপশনটি আমার আনসার হয়ে। বর্তমান 44 নম্বর প্রশ্নর সমাধান করা। 44 নম্বর প্রশ্ন কোণ কইছে দেখা। সাইন পি ইজ ইকুয়াল কস কিউ এবং পি এক সূক্ষ্ম কোণ হলে নিম্নস্থ কেউ উক্তিটি সত্য। তাহলে সাইন পি ইজ ইকুয়াল টু কস কিউ, কস কিউকে আমি সাইন 90 মাইনস কিউ লিখিপার। তাহলে উভয় পার্শ্বর সাইন হটাই দেলে কোণ হব পি ইজ ইকুয়াল টু 90 মাইনস থিটা হয়ে। তাহলে পি ইজ ইকুয়াল টু 90 মাইনস থিটা হলে মাইনস থিটা লেফট গেলে প্লস থিটা হয়ে, তো পি প্লস থিটা তো নুহে, এটা কিউ। সাইন পি ইজ ইকুয়াল টু সাইন 90 মাইনস কিউ, কস কিউকে মু সাইন 90 মাইনস কিউ লিখিছি। তাহলে উভয় পার্শ্বর সাইন হটাই দেলে পি ইজ ইকুয়াল টু 90 মাইনস কিউ হলা। তাহলে মাইনস কিউ লেফট গেলে প্লস কিউ হয়ে, পি প্লস কিউ ইজ ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি হয়ে গলা, যেটা কি আমার বি অপশন অছি। পি প্লস কিউ ইজ ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি 44 আনসার বি অপশন। বর্তমান
45 ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। cot 12 डिग्री इंटू cot 38 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री इंटू cot 52 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री मान केते एथिरे cot 12 आ cot 78 को जदि आमे लक्ष्य करबा 78 आ 12 को मिसेले 90 होची तले cot 12 आ cot 78 को पाखे पाखे लिखि करी गुणन करले सेटा 1 हेजिवो तापरे cot 38 डिग्री आ cot 52 को पाखे पाखे लिखि करी गुणन करले एटा मध्ये 1 हेजिवो कारण 38 आ 52 मिसि करी हमर 90 डिग्री होची तले cot 38 इंटू cot 52 डिग्री सेटा भी 1 हेगला आ cot 45 गुटे छाडी दिला cot 45 रो वैल्यू 1 हेते ताले तीनोटी 1 को गुणन करले 1 हेते एवं सेटा हमर डी ऑप्शन रहिछि 45 रो डी ऑप्शन तेना साटी डी हेगला तापरे हमर 46 ताले 46 कोन कहूछि गोटे वृत्तर व्यासार्ध परिमित चाप केन्द्र सृष्टि करथुवा कोणर परिमाण केते गोटे वृत्तर व्यासार्ध परिमित चाप केन्द्र सृष्टि करथुवा कोणर परिमाण 1 रेडियन हेते ताले 46 रो डी ऑप्शन आंसर हेयो तापरे आमे 47 नंबर प्रश्नर समाधान करिवा गोटे प्रिज्म रो भूमि एक समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज यार कर्णर दैर्घ्य 8√2 सेंटीमीटर प्रिज्म रो उच्चता 10 सेंटीमीटर हेले यार आयतन केते घन सेंटीमीटर 320 640 640 √2 1280 ताले कोन कहिछि गोटे प्रिज्म रो भूमि एक समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज ताले कर्णर दैर्घ्य देछि 8√2 सेंटीमीटर ताले समकोणी समद्विबाहु रो कर्णर सूत्र √2a हेते √2a = हमर 8√2 देछि √2 कटि गला a रो वैल्यू 8 हेगला एटा समकोण संलग्न दुईटी समान बाहुर दैर्घ्य 8 सेंटीमीटर लेखा हेगला ताले भूमि रो क्षेत्रफल भूमि हैला समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज तेणु भूमि रो क्षेत्रफल माने समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज रो क्षेत्रफल इक्वल हाफ इनटू समकोण संलग्न बाहु द्वयर गुणफल तो हाफ इनटू 8 इनटू 8 2 4 जा 8 8 4 32 ताले भूमि रो क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर तो आयतन केते बा प्रिज्म रो आयतन भूमि रो क्षेत्रफल इनटू उच्चता भूमि रो क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर इनटू उच्चता देछि 10 सेंटीमीटर ताले 32 10 320 घन सेंटीमीटर प्रिज्म रो आयतन 320 घन सेंटीमीटर एवं सेटा हमर ए ऑप्शन रही तेणु आंसर टी हमर ए ऑप्शन होगला तापर आम 48 नंबर प्रश्नर समाधान करवा 48 नंबर कौन कौच देखा 48 नंबर कौच एक बगीचा रोलर व्यास 1.4 मीटर एवं यार दैर्घ्य 2 मीटर 5 थर गड़िले केते परिमित जमी उपर माड़ थरे गड़िले तार वक्र तलर क्षेत्रफल एतिकी जगह से माड़ ताले तार वक्र तलर रोलर गोटे सिलिंडर वक्र तलर क्षेत्रफल 2πRh होता है आउ 2r आमर व्यास होता है व्यास आमर 1.4 तेणु 2r जगह मुझे 1.4 लिखिली आउ 22 जगह पाए जगह मुझे 22/7 लिखिली और उच्चता जो h रही यार दैर्घ्य 2 मीटर देती मैंने उच्चता 2 मीटर ताले 1.4 को 7 मुझे डिवाइड कली 7 शून्य शून्य होगा 1 रहा आगे 4 अच्छी 14 है 7 × 14 तेणु 1.4 को 7 द्वारा डिवाइड कलू 0.2 मिलला तापर 0.2 को मुझे 22 रे मल्टीप्लाई कर 4.4 हो जाऊँगी 4.4 को जिते 2 रे गुणन कर मत 8.8 मिलूँ ताहले एटा 8.8 वर्ग मीटर जगह रोलर थरे गड़िले से जगह अधिकार कर 5 थर से गड़ ताले 8.8 × 5 = 44.0 44 वर्ग मीटर गड़ से 5 थर में ताले एक बगीचा रोलर व्यास 1.4 मीटर एवं यार दैर्घ्य 2 मीटर 5 थर गड़िले केते परिमित जमी उपर माड़ 44 वर्ग मीटर परिमित जमी उपर माड़ से डी ऑप्शन तेणु आंसर टी आमर डी ऑप्शन होगा तापर आम 49 नंबर प्रश्नर समाधान करवा गोटे गोलकर पृष्ठर क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर समान व्यासार्ध विशिष्ट एक अर्ध गोलाकार समग्र पृष्ठर क्षेत्रफल केते वर्ग मीटर गोटे गोलकर पृष्ठर क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर समान व्यासार्ध विशिष्ट एक अर्ध गोलकर समग्र पृष्ठर क्षेत्रफल केते वर्ग मीटर 2 वर्ग मीटर 1 वर्ग मीटर 3 वर्ग मीटर 6 वर्ग मीटर ताले गोलकर पृष्ठर क्षेत्रफल आमर 4πr² होता है और 4πr² मूल्य आमको 4 वर्ग मीटर देती तेणु आम लिखिपर 4πr² 4 ताले उह पार्श्व को आम कौन करवा 4 द्वारा भाग करवा 4 को 4 द्वारा भाग कले 1 मिल यहाँ भी 1 मिलला तापर r² = 1/π होगा ताहले आमर समान व्यासार्ध विशिष्ट एक अर्ध गोलकर समग्र पृष्ठ तलर क्षेत्रफल केते हम ताले अर्ध गोलकर जो अर्ध वक्र पृष्ठ रही है 2πr² एवं अर्ध गोलकर जो भूमिटा रही है गोटे वृत्त से 1πr² तो 2πr² और 1πr² मिसिक अर्ध गोलकर समग्र पृष्ठ तलर क्षेत्रफल 3πr² होगा और 3πr² = 3 को 3 लिखिले पाए को पाए लिखिले r² मूल्य 1/π पाए कटिगला 3 × 3 एवं यही उत्तरटी आमर सी ऑप्शन रही 49 तेणु 49 सी ऑप्शन आंसर होगा ताले बर्तमान आम 50 नंबर प्रश्नर समाधान करवा 50 नंबर कोन आकृतिर एक तंबूर उच्चता 27 मीटर और भूमिर व्यासार्ध 7 मीटर हेले यार वक्र उच्चता केते मीटर ताले यहाँ कोन आकृतिर एक तंबू ये तैयारी कराई एवं तंबूर उच्चता ये जो रही है 27 मीटर 27 तो नुह यहाँ 24 मीटर हेले हेब ताले ये जो 27 मीटर रही
ଏହାକୁ ତୁମେ 24 ମିଟର କରିବ, ନହେଲେ ହେବନି। ତାହେଲେ ଭୂମିର ବ୍ୟାସ 7 ମିଟର ହେଲେ ଏହାର ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ମିଟର? এইটা হচ্ছে কোণর উচ্চতা, এটা হল কোণর ব্যাসার্ধ 7 মিটর, এইটা হল বক্র উচ্চতা। এই যে চিত্রটি দেখুছ এইটা হল গোটে সমকোণী ত্রিভুজ। সমকোণী ত্রিভুজর 3টি বাহু থাকে, ଆଉ 3টি বাহুর দৈর্ঘ্য দিয়া হয়ে। ଆଉ সমকোণী ত্রিভুজর 3টি বাহুর দৈর্ঘ্য যেটা রয়েছে তাকে পিথাগোরীয় ত্রয়ী বলি কুহযাଏ। তো আমি জানিଛନ୍ତି 7, 24, 25 ଏକ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ। ତେଣୁ এই সমকোণী ত্রিভুজর গোটে বাহু 7 সেমি আর গোটে বাহু যদি 24 সেমি ହେଲା তাহলে এই কর্ণটি কেতে হয়ে সেটা 25 হয়ে। তাহলে কর্ণ 25 মিটর হয়ে আর কর্ণ হি আমার কোণর বক্র উচ্চতা, তেণু কোণর বক্র উচ্চতা মধ্যে 25 মিটর হয়ে। আউ সেটা আমার 50 নম্বর এই অপশনে রয়েছে, তেণু 50 নম্বর আনসার এই অপশন হয়ে। ঠিক আছে, আসন্তাকালি তো তোমার পরীক্ষা অছি, তেণু আউ 5 নম্বর সেটর আনসারটা করা সময় হব না। পরীক্ষা পরে পরে বি যদি তুমি 5 নম্বর সেটর আনসার জাঁয়া চাহিব তাহলে কমেন্ট করব, তারপরে মু 5 নম্বর সেটর আনসার বাহার করি তোমাকে সেই ভিডিও को यूट्यूब रे अपलोड करी। धन्यवाद।